محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل حال إن شاء الله وانتم تشوفوا هذا الفيديو. جيتكم بالفيديو تاع نهار اليوم اللي راح نهضر فيه إن شاء الله على لو troisième cours اللي متكون من دو بارتي. لا بروميير بارتي راح نهضروا فيها على هي لو بلازم او بيان لو سيتوبلازم، لا دوزيام بارتي راح نهضروا فيها على لو سيتوسكيليت. نبداو على بركة الله. أنا هي لو بلازم. C'est un gel visqueux ou bien aqueux. معناتها مائي gel مائي appelé le cétosol. يقدروا يعيطولو هي لو بلازم، cétosol، cétoplasme، عنده عدة تسميات. qui occupe l'espace restant entre les organites et le cytosquelette. معناتها هو تلقاوه في لي بلاص اللي هو يشد البلاصه اللي تخليها العضيات و سيتوسكيلات. معناتها هو شغل كيما نقولوا نعمروا به، باسكو لا سيتوسكيلات هاد الفراغات اللي تكون هنايا هي ماشي فراغات، فيها هي لو بلازم. C'est une solution aqueuse de pH 7 qui apparaît homogène sans aucune organisation structurelle. parce que هذا هي لو بلازم عبارة عن محلول مائي البي اش تاعو 7 معتدل، يعني كي اباري هوموجين بيان سور يبان لنا متجانس et sans aucune organisation structurelle، ما عنده حتى فورم، ما عنده حتى ستركتور يعني معينة. سي ان جال يدي يعني يدي الشكل اللي وين حطيناه فيه، باسكو علاش به اللي نعمرو به لا سيلول. Le cytoplasme égale le hyaloplasme moins noyau et les organites. Le cytoplasme, واش معناتها un cytoplasme? Un cytoplasme, c'est-à-dire un hyaloplasme moins le noyau et les organites intracellulaires. نروح نشوفوا le hyaloplasme par le microscope photonique. Il apparaît translucide et vide. Comme vous voyez ici, c'est un espace vide. بصح هنا هو الموقع تاع الهيالوبلازم. الموقع تاع نروح نشوفوه دائما نلقاوه يبان فيد في الميكروسكوب فوتونيك. اما كي نروح نشوفوه par l'MET معناتها l'ultra structure, il contient des particules non délimitées par une membrane. يحتوي على الجزيئات. هاد الجزيئات ما فيهاش ممبران. par exemple les onclusions lipidiques, les particules de glycogène. Le fait les particules de glycogène نلقاوهم غير في les cellules animales et les particules d'amidon اللي نلقاوهم غير في les cellules végétales. et نقدروا نلقاو تاني les sous-unités ribosomales de hyaloplasme. On va faire une analyse chimique de dernier surnageant ECD. Le ECD, c'est l'ultracentrifugation différentielle. C'est une succession de centrifugation de plus en plus rapide et de plus en plus prolongée. On retire le culot à chaque étape et on centrifuge le surnageant. L'ordre de sédimentation est noyau, mitochondrie, lysosomes, microsomes et les ribosomes. Et le dernier culot, on va obtenir le cytosol. واش نقصدو بالultracentrifugation؟ c'est الطرد المركزي. الطرد المركزي هو عبارة عن شغل نديرو تحريك دائري للشانتيون اللي عندنا ونبداو نفصلهم على حسب لا سيدمونطاسيون تاعهم، الكثافه والتركيز تاعهم. يكونوا كل سنتريفوغاسيون الاولى على موراها تكون دائما اللي موراها تكون كتر في لو طون اي بلو رابيد. ندو دائما لو كولو هو الراسب. هذا شاك ايتاب ندو لو كولو ونزيدو نعاودو نديرو une centrifugation pour le surnageant. Donc à l'ordre de sédimentation, l'ordre كيفاش on va obtenir. Premièrement كي نديرو une centrifugation نلقاو les noyaux parce que les noyaux بزاف تقال. ومن بعد نلقاو les mitochondries, les lysosomes, les microsomes, les ribosomes. Le dernier c'est le cytosol. وحنا نسحقو le cytosol pour faire l'analyse chimique. Vous voyez ici هنايا
عملك لي سيلول خلطناهم ومن بعد تقدرنا une centrifugation comme vous voyez باللي la centrifugation fois par fois راهو يزيد لو طون et يزيد لا فيتيس حتى مع الاخر نتحصلوا على le cytosol. Après ما تحصلنا على le cytosol نلقاو que il contient l'eau, c'est 85% des enzymes, des acides aminés, des ions, les acides ribonucléiques, la RNT et la RNM, le glucose, des protéines, des acides gras et des nucléosides et des nucléotides. هادو هما المكونات اللي نلقاوهم لي مكونات شيميك يعني كيميائيه اللي نلقاوهم في لو سيتوزول ou bien le hyaloplasme. Le rôle de ce élément, c'est un carrefour des réactions métaboliques, lieu de synthèse et de dégradation des protéines. واش نقصدو هو يعني في هاد ليليمون معناتها في لو سيتوزول نقدروا نلقاو لي رياكسيون ميتابوليك، نقدروا نلقاو عمليه الايض. عمليه الايض هي عمليه بناء وهدم. باغ اكزومبل عطاو لكم بناء وهدم البروتيين. لو سيتوبلازم هو عباره عن سيتوزول بلس لي زورغانيت. لو سيتوزول هضرنا واش قلنا واش فيه بلي سون دي بارتيكول، نلقاو فيه لي بارتيكول ليبيديك، نلقاو هضرنا على لي كومبوزيسيون شيميك تاعو. اما لي زورغانيت elles se divisent en cytosquelette, centrosome, cils, flagelle, ribosome, réticulum endoplasmique, le complexe de Golgi, lysosome, le peroxysome, le mitochondrie, et etc. Deuxième partie, il y a le cytosquelette. Le cytosquelette correspond au squelette cellulaire. Cytosquelette مقسموها على اثنين، هي جملة متكونة من دو بارتي. البارتي الأولى سي سيتو معناتها خلية، و سكيليت معناتها هيكل خلوي. نهضروا على الهيكل الخلوي. هاد لو سيتوسكيليت est un ensemble de filaments protéiques، معناتها عبارة عن لي فيلامون مخدومة بالبروتينات. نقدروا نشوفوها ونلقاوها في لو سيتوبلازم. il est spécifique des cellules eucaryotes. دايما هي مختصة ولا مميزة في لي سيلول حقيقية النواة. هاد ليليمون تاع هاد السيتوسكيليت ne sont pas observés au microscope photonique. ما نقدروش نشوفوهم بالام بي، نقدروا نشوفوهم quand on va utilise la technique تاع l'émissiofluorescence ou نستعملوا le microscope à fluorescence. C'est un réseau filamenteux cytoplasmique. هذا réseau معناتها كيما نقولوا réseau شغل كيما الشباك. C'est un réseau filamenteux cytoplasmique جاي في le cytoplasme formé de 3 types de filaments. عندنا 3 types de filaments في هذا le réseau. Ils sont classés selon leur diamètre على حسب le diamètre ديالو. عندنا les microfilaments d'actine, les filaments intermédiaires et les microtubules. Les microtubules sont les plus grands, les filaments d'actine, les microfilaments d'actine et les filaments intermédiaires. Les microtubules sont des tubes creux cylindriques متروبي في الوسط، عبارة عن tube متروب في الوسط. Les microfilaments d'actine sont des filaments minces et flexibles يجوا كيما التورساد هايليك ويكونوا flexibles. Les filaments intermédiaires sont des filaments solides et ressemblent à des cordes. يتشبهوا للحبل. دوك التواجد تاع هاد لي 3 فيلامون كيفاش يتوزعوا في لا سيلول. لي ميكروفيلامون داكتين نلقاوهم في لي ميكروفيلوزيتي في الحواف تاع في لا بيريفيري تاع لا سيلول. اما لي فيلامون انترميديير نلقاوهم تقريبا نقولوا في لا بيريفيري بصح اكزاكتومون في الماكولا اديرنس. Par rapport les microtubules نلقاوهم في لو سنتر. التروزوم فيه 2 سنتريول. هاد لي سنتريول يكونوا متعامدين فيما بيناتهم.
هما يكونوا كاينين فيه دو سنتريول. هادو لي دو سنتريول متعاملين فيما بيناتهم. Il est présent dans le cytoplasme de toutes les cellules eucaryotes excepté les plantes. هادو هما نقدروا نلقاهم في tous les cellules ما عدا les plantes. Et joue un rôle important dans la mitose. Elle est responsable de la formation du faisceau métotique. الفسو ميتوتيك نقصدو به المغزل اللالوني. الجزيء المركزي قلنا بلي قرينا عليه ديجا في الترمينال، قلنا بلي هو اللي يشكل المغزل اللالوني في اثناء الانقسامات الخلويه. وهنايا سي يعني اون فرونسي نعيطولو لو سنتروزوم، وفيه دو سنتريول يعني l'un perpendiculaire l'un par rapport à l'autre. هادو لي دو سنتريول. et نلقى هو important في لي ديفيزيون. الوغ لا في لا ميتوز هو اللي يكوني لو فيسون ميتوتيك، وهو اللي ينقل لي هو الريسبونسابل تاع نقل لو كروموزوم لي دو بول. هنا درنا لا تكنيك تاع l'immunofluorescence باش نقدروا نشوفوا لي ميكروتوبول et les filaments d'actine. Comme vous voyez ici, les microtubules قلناهم centriques تلقاهم في لو سونتر بزاف، et périphériques pour les filaments microfilaments d'actine. نبداو بلي ميكروتوبول. les microtubules هما متكونين من دو تيب de protéines، les protéines tubulines alpha و protéines tubulines bêta. يعطونا dimère alpha bêta. Plusieurs dimères alpha bêta avec l'utilisation d'ATP يعطونا un protofilament. Plusieurs protofilaments 13 يعني باش نحدد لكم 13 protofilaments يعطينا un microtubule. les protéines associées، هاد les protéines associées نستعملوهم يعني باش اصلا اسمهم تفيقوش لو رول تاعهم، سي لا ستابيليتي. لو رول تاعهم اصلا بروتيين اسوسي معناتها تربط ولا تركب، اسوسي شغل تلصق، يعيطوا لهم الماب. لو رول دي ماب سي لا ستابيليتي دي ميكروتوبول. MT c'est microtubule. Transport des vésicules et des organites le long des microtubules en utilisant de l'ATP. معناتها هاد لي بروتيين اسوسيي يعطونا لا ستابيليتي تاع لي ميكروتوبول، وهما بحديدتهم ينقلوا لي فيزيكول او بيان لي زورغانيت على طول لي ميكروتوبول ويوتيليزيو لا تي بي. لي ماب لي ميكروتوبول اسوسييتد بروتينز سون دي ATPase باسكو يستعملوا لا تي بي. عندنا دو تيب تاع لي ماب، عندنا كينيزين ودينيين. الكينيزين transporte vers l'extrémité plus, c'est-à-dire vers la périphérie de la cellule. هنايا l'extrémité plus c'est vers la périphérie de la cellule. Située du côté de la membrane plasmique, les kinésines transportent les vésicules d'exocytose. عندنا مثال l'exocytose معناتها كنت ديجا شرحتها من قبل. الاكزوسيتوز هي الحويصلات اللي نقدروا اللي تطرح الخليه المحتوى تاعها بهم. هنايا هذوك الحويصلات ماهمش يمشوا وحدهم، يمشوا فوق لي ميكروتوبول. وشنو هما لي بروتين اللي ينقلوا هذيك الحويصلات؟ هما لي كينيزين، باسكو يدوهم من ليكستريميتي موان معناتها سنترال vers l'extrémité plus périphérique معناتها vers la périphérie تاع لا سيلول معناتها vers l'extérieur. l'adénine هي تنقل vers l'extrémité moins, c'est-à-dire vers le centre de la cellule. l'adénine transporte les vésicules d'endocytose معناتها هي هاد l'adénine تعمل عكس الكينيزين، معناتها تدي لي فيزيكول اللي تبتلعهم الخليه هما باردون لو فينومين تاع l'endocytose كي تبتلع هادوك يدخلوا والادينين هي المسؤولة عن النقل تاع هذوك لي فيزيكول. لي فاريتي دو MT معناتها لي فاريتي دي ميكروتوبول. عندنا دو تيب دو ميكروتوبول. عندنا دي ميكروتوبول يكونوا ستابل اي دي ميكروتوبول لابيل. هادوما كيفاش نقدروا عرفنا بلي كاينين دو باغ سولون لو فيكساتور اي
la température de fixation. Les microtubules stables conservés quel que soit le fixateur et la température de fixation. معناتها يقعدوا دايما كاينين ومحافظين n'importe quelle température ou n'importe quel fixateur يستعمله. Elles sont des éléments permanents de cytosquelette. معناتها هما عبارة عن des éléments permanents دائمين تاع la cytosquelette. أما les microtubules labiles sont conservés par des fixateurs aldéhydiques comme le formol et à température plus supérieure à 4 degrés Celsius. Ils sont des éléments non permanents معناتها temporaires. هاد les microfilaments اسمحوا لي على الميكروفيلامون les microtubules. هاد les microtubules labiles ما يكونوش permanents معناتها غير دائمين يكونوا مؤقتة. Les microfilaments stables, par exemple, عندنا 3 microfilaments stables. عندنا le centriole, le cinétosome ou bien le corpuscule basal ou bien les cils et les flagelles. Le centriole, on a un centrosome, il est constitué par une paire de centrioles, deux centrioles. Et l'un est perpendiculaire à l'autre. D'accord. هنا كونفوي هذا وهذا راهم متعامدين واحد يبان مدور واحد يبان طويل كي نديرو اون كوب ترانسفيرسال معناتها نروح نشد هذا ونقطع ترانسفيرسالمون نتحصلوا على هاد ليماج سي با اذا يتبان لكم مليح هذه هكا تبان لكم مليح هنايا سي لو كوتي هاوليك هنايا عامليك متعاملين على بعضهم كي درنا اون كوب ترانسفيرسال تحصلنا انه هذا عندنا يبان كوب ترانسفيرسال وهذه جاتها اون كوب لونجيتودينال داكور هنايا تبان مدوره وهنا تبان تيوب شغل طويل باسكو لا يكونوا متعاملين على بعضهم يبقى واحد يجيب الطول وواحد يجيب العرض. ici le dessin يكون bien راهو bien واضح مليح. نروماركيو كو لو سنتريول راهو متكون من 9 تريبلي 9 وحده زوج ثلاثه 4 5 6 7 8 9 وكل وحده فيهم فيها 3 معناتها يعطولها 9 تريبلي. هادوما سون دي موديل تاع لي ميكروتوبول هامليك les éléments تاع لي centrioles. Le centriole est constitué de 3 types de microtubules A, B, C. Il s'associe en triple. Triplés. Des ponts de nexine relient les triplés voisins. Chaque pont nexine يربط ما بين ال A و C اللي بعده. يعني يربط ما بين الأ والسي اللي بعده. في هذا الآخر يبان لكم هنا هذيك أ بي سي واحد أ هاوليك لو بون نيكسين هنايا يربط ما بين السي والأ اللي قبله هايليك أ بي سي أ بي سي أ بي سي هادوك هما لي بون نيكسين de nexine. Les triples sont reliés à l'axe tubulaire par des lames rayonnantes هامليك. Les lames rayonnantes, exactement ici, sont schématisées. Les lames rayonnantes. 9 triplés de microtubules sont périphériques. Périphériques, les 9 triplés sont la périphérie. De cas les cils et les flagelles. Les cils et les flagelles sont des prolongements mobiles et très fines, présentes à la surface de nombreux types de cellules. معناتها هاد les cils et les flagelles نقدروا نلقاوهم في عدة أنواع تاع الخلايا. Les cils, la différence entre les deux, la taille et le nombre. Les cils sont des
des éléments courts et très nombreux. C'est contrairement par rapport à la flagelle. Les flagelles sont des éléments lents et peu nombreux. معناتها كاينين غير شويه وطوال. اما les cils كاينين بزاف وقصار بزاف. À l'intérieur, ils sont constitués d'un axonème. l'axonème هذا هو اللي يكون حامل، هو يكون مكون لهاد les cils et les flagelles. La membrane plasmique recouvre le cil et le flagelle. Bien sûr, parce que نتوما si تعرف على بالكم على ماني نهضر les cils et les flagelles يكونوا عبارة عن des prolongements تاع la membrane plasmique. La membrane plasmique لداخل قلنا بلي فيها نوكسونيم. معناتها كي نديرو اون كوب نتحصلوا باللي فيها في لا بيريفيري membrane plasmique parce que la membrane plasmique recouvre هذاك l'axonème. À la base de chaque cil ou flagelle عندنا un corpuscule basal. هذاك هو هذا le corpuscule basal نقدروا نعيطوا له حتى le cénotosome, non entouré par une membrane plasmique parce que جاي في le cytoplasme هذايا le corpuscule basal جاي في le base تاع chaque تاع chaque cil et flagelle وما يكونش entouré par par la membrane plasmique parce qu'il يكون dans le cytoplasme. هذا هو le dessin ou bien le schéma تاع les cils et les flagelles sont constitués de 9 doublés ماشي كيما le centriole فيه 9 doublés ou un doublé central. هاوليك le doublé central entouré par un manchon protéique, présence de la membrane plasmique. La présence de la membrane plasmique. Parce que sont des prolongements de la membrane plasmique, d'accord? Chaque double périphérique est formé du microtubule alpha et bêta. Microtubule A et B. Le type A, AB, 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 AB. Et le microtubule C disparaît, il est remplacé par le bras de dénéine. Les bras de dénéine. Le corpuscule basal ou bien le cénotosome a une structure comparable à celle de centriole. Il est constitué du 9 triplé des microtubules. Centriole ou le cénotosome le corpuscule basal ont une même structure. 9 triplés de le microtubule périphérique. On va les 9 triplés. Chaque triple عندهم متكون من des microtubules alpha A, B et C, localisés bien sûr dans le cytosol, le cytoplasme, le centriole, le corpuscule basal. Bien sûr, ils sont les deux non entourés par une membrane plasmique et pas de MET au centre. Les deux عندهمش les microtubules au centre. Les cils et les flagelles ont une même structure. Ce sont des expansions de la membrane plasmique contenant un axonème. L'axonème c'est quoi? C'est un triplé de MET, des microtubules périphériques A et B, liés à un bras de dénéine. Le C, le C, il disparaît ويولي des bras de dénéine. ويكون عنده un doublé central entouré par un manchon protéique. دوكا نروحو les microtubules labiles. Les microtubules labiles عندنا هادوما عبارة عن les faisceaux méthotiques ou bien يعيطولهم les faisceaux achromatiques. هامليك على بها قلنا عليهم لابيل وقلنا عليهم بلي temporaire ما يبانوا برك في les divisions cellulaires تاع la métose. هكا نكون لحقت لا فيديو. جيسبر تكونوا فهمتوا ولا بروشين فيديو ان شاء الله نكملوا les restes تاع les éléments du cytosquelette. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله بالتوفيق.